Daming bridge. Nakailang count na tayo ng bridge. Daming bridge guys. So. London Bridge. Charot. Wax, nasakay tayo? Yan o. Magkano kaya? Sakay na ba tayo? Mupak. Saan kaya papunta yan? San Marco? Hello. Magkano? Tour 30 minutes, 9 AM to 7 PM. Ciao. Ciao. Max 5 people. Where's it gonna go? We go on the Grand Canal and Little Canal. Grand Canal, that area with the Cadoro Palace, Capesaro, the Fish Market. The Little Canal can arrange quiet without traffic. And then you stop here? Yes, we start, we come back here. Okay. How long is that? 1 hour? Half hour? Yes. So, 90 euro? You wanna go? Yeah. Tara, let's do it. Let's do it now. Okay. So wait just a second. Ti passo prima ora fora. Bella vez. Ti sei pronti ora? Sì. Okay. Let's go. You guys go first. Ano ko muna yung cellphone ko, baka bigla ko. Yan, baka malaglag. Let's go. This is it. We're doing this. 90 euro. It's my first time. Okay, first time guys, first time. This is it. Wow. Oh my God. We made it to the gondola. Yay. Madam will go over there. Ay, madam. Madam, for balance. Ready na tayo guys. Maximum 5, 90 euro for 30 minutes. So, dadaan lang sa mga kanal-kanal and then dito rin ang balik niya. Guys, first time ko to guys. Sasakay na tayo sa gondola. Yay! Tan. We're so excited. Kaya mo yan kuya, kaya mo yan. We can do this. Ay, why is it ano? Mateo! Hi Mateo! Where's Sarah? Ay! Let's go! From California. Dan. Ay! No worry. Okay. 189 the boat because we need to go on the river. Okay. Kailangan pala tumabingi para magkasya dun sa bridge. Bongga si ate, oh. We made it. Sa wakas, bagong batas. Pangarap ko. Mantay, no? Sino? Halika, ano, Fia? Guys, nandito na tayo sa gitna, guys. Oh my gosh. Si Kuya, oh. Ah! Ayan guys, so tinutour lang tayo ni Kuya. Ayan, ganyan lang.
Grabe. Saya-saya. Guys, dadaan na tayo sa kanal. Ay, kanal. Diba? Oh, wow. Langit ang buhay. Ciao. Yun yung church daw. Ba't nga nakatabingi? Picture kaya? Ano na? Ako muna. Kasi maganda yung ano ko. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Kaya naman. Nahubaran ako, girl. 1, 2. Ay, putol siya. 1, 2. So, wala kaming picture. Tapos, nagko, girl. Grazie. Grazie, signor. Guys, dali nga. Langit ang buhay. Saan? Ganda. Asin. Parang gusto mo tumayo. Charot. Ay. Ayan si Madam Elma, oh. Parang nasa movie lang ng Milan. Now, let's look on our right. Right side. That street is the most narrow street of all the town. Side here. It's called Calle Varisco. Oh. Oh, this one? Most narrow. Narrow street. Sabi ni Kuya. Guys, mag-upload lang ako ng short story ko. On the left, the Sanso Villa Palace. This one? Ah, di avere il ultimo pomeriggio qualche non si chiamavano. Sila naintindihan. Parang may naamoy akong watermelon. No? Bango? Mabango naman siya, hindi siya mabaho, di ba? Over there, there is the open lagoon. See? Ah, okay. There is the Milano Island. Venezia. Ah, 2 minuti prima noi altri perché già da lì. Sì, avevo visto come stavo. Te l'ha detto? No, non mi ha detto niente. Io un paninetto da Lorenzo, mi dai. Vabbè, mangiate. Poco più. Così non guardi gli occhi pieni, pieni. Is kung saan naman
Ganda, no? Non hai detto prima, sono da sola oggi, massimo insieme, non hai detto, no, è scomodo un po' fare insieme. Se fai un lavoro che scarico da te, un lavoro che scarichi da me. Perché adesso sto passando da solo? Se ti pensi, mi l'ho detto ieri, tu vai a scaricare Filippo, ti dai meso, no? Dai la notte, ieri da notte è un po' di 3/4. Tahimik, no? Ti mangiavi, ti dai casa. Sila lang nag-uusap. No, perché quello è mangiare. Ti ha fatto il tributo? Non vai in compagnia, ma. Sì, ma per dirti ti vai in casa 2 ore prima. Per te tagliare proprio quello di mangiare, ho fatto tutto, perché non era. Ti dai in casa 2 ore prima. Perché guardare il... Sotto di livello con senso. Sì, era patocco, patocco. 3-4 spritz ce l'hai già. Ya si parlava, era fatto come venga imparato, si era fermato sul palo, sul ponchietto, all'aeroporto. Okay guys, tapos na tayo. Ang bilis, no? Bongga. Ay, ang ganda nito, oh. Dan 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 dan. We're done. Guys, tapos na tayo. Yun na yung 30 minutes. Sì, l'ho visto. Hai visto il manuale a guidare? Caro mio. Lei, Teo? Un professionista per piegare la casa. $30 minutes? 30 minutes? Where do we pay? Okay. Yeah. Ano? Popox. 90. Ala. Ha? 90 na yan? Parang hindi na. Oh, sige, bigyan mo na. Nag-enjoy naman ako. Grazie. Let's go. Natapos na. Ayaw mag-picture dyan, Nick. Wala na. So guys, yun na yung experience. Nilibot ka sa mga maliliit na kanal. Tapos inikot ka sa malaking kanal. Lumabas muna sa malaki, then pumunta sa mga maliliit, di ba? So pwede na. So pupunta na tayo sa San Marco Square or Piazza San Marco.
mawawala na, magtatanong na tayo. My friend, San Marco. By gondola. By walking. Walking. Walking this way. This way? Right. You want to buy gondola? You take a tour. No, we just did. Ah, Yeah. right. Over there. But now you see San Marco. Now you want... Oh, here you want to see San Marco, Miralco, everything. Grazie. Ay! Hinihintay ko kayo doon. Ay, ito tao. Akala ko wala na kayo. Sabi ko, my God. Pinapasakay na naman ako papuntang San Marco daw. Sabi ko, we just rode the boat. Rode the boat. In the deep. Diba? Signs pag nawawala kayo. Yan. Signs. Ah, dito kami kumain before. Dito kami kumain. Ha? Naalala ko yung corner eh. Diba? Ano oras na ba? 11:30 na. Kasi kumain na? Or mamaya pa? Kasi alas 15 na eh. Kahit na. Kaya tayo? Dito na lang oh. So dito tayo magla-lunch guys oh. Yeah. Lunch tayo dito. Okay. Restaurante. Come stai? We're here. We're ready to eat. Yay! I'll sit here. Ate, itong ka. Grazie. Qui così faccio tutto. Okay. Posso? Closer daw, in the middle. Yeah. Così? Fine? Ah! How? Fine. Here? Dito na tayo, huwag sa gilid. Masikip. If you like here, look. Dito na. See, you can only with people. Masikip. Sabi yung masikita. Doon kayo upo. No, dito. Sa gitna. Kasi masikip sa ano. Yan. So we can both look the window. Yes. Fine, così. Kasi pag nakaupo ka doon, you can't see it. Diba? So guys, mukhang masarap dito guys. Pak, 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 pak. Oh, wine, wine, wine. Parang gusto mag-steak. Ay. Ako din. Parang Diba? mag-stick tayo. May budget. Oo, akong budget. Libre mo naman ako. Birthday ko. Kaya nagtatanong ko. Ay! Bakit wala na kayong budget? Ha? Hindi. Mag-ibus min ay... Go lang ng go. Ay, kami. Saan ba pwede magpapala? Wala kasi, alas na tayo bukas. Oo eh. eh. May 250 pa kasi. Ay, kasha yan. Diyos ko, Lord. Oo naman. Oo naman. Kasi natin, mag-breakfast na bigatan eh. Hindi tayo mag-hotel. Diretso tayo ng Switzerland na bigatan. Yeah, Switzerland na tayo bukas. Akala ko sabi ni Ano. Likomo. Like kung mag-breakfast pa sa ano. Ay, yeah, breakfast pa pa. Ay, kapatid, di ba? Tapos Switzerland na tayo magla-lunch. Pwede na yun. Or sa Lake Como. Ay, hindi. Switzerland pa. Switzerland na lang. Basta ayusin muna natin sa costume. Yeah, ayan. So, yung bang... Guys, mag-order na tayo. Nandito tayo sa Vini. Vini. Bivande. Charot. Hindi pa nagatumentid na ni. Puro wine naman to. Yun pa yung pagkain. Ito yung menu. Ah, wine pala to. Menu. Tagal naman mag-ano to.
Bakit handa lang naman ito ng 13? Asa yung menu? Ayun. Ito. Ito na lang ako, spaghetti with meatballs. Wala ba yung may rice? Wala Yung- nang iba. I Walang think rice. minsan yung mga fish. Tingnan mo yung fish. Oo. Ay, may Ayun, with main courses is with fish. Yes, sir. If you are ready or... Oh, Not yet. Okay. Ay, parang gusto ko to. Ay, yung alam mo yun. Hindi. Yung may lobster. Linguine. Ala is... Asan Ang yan? nagtuyo, baga ng dati rice na mo. Linguine with lobster. Linguine. 31 euro. Naku, hindi ako magtitipid. Ito, mag-noodles na lang din. Actually, lang ko pa yung ayun din. Natry ko din itong spaghetti. Lapit na tayo guys sa San Marco. Lapit na. Ang cute box oh. No? Mga leather. Italian. Guys, nandito. Ay, pala ko dito na eh. Saan ba yun? Ay? Saan yung San Marco? Saan ba yan? Così magari ci mettiamo d'accordo. Dito na yata eh. Dito na ba? Coke Starbucks oh, may Venice. May Venice. Oh. Tingnan nyo. Ma non è Paolo, non è qualcuno che col telefono. No, è la partita che sbaglia la Bisogna circa 20 minuti se avete... Bisogna fare pausa adesso subito, così che fra 20 minuti. Sì, sì. All'1:30 arriva. Esatto. Ma arrivano a che ora? L'1:30? Adesso, entro 20 minuti il telefono è là, a capo. Ano naman lang? Hai visto?
You want to add also some charms? No more. I'll show you. No. Oh. That is nice. A teddy. Because the teddy is our icon as a brand. So we have something like this. How much is the how much is the This. Mahal na ng pamahal tong bebenta ko. Ang cute. Diba? Cute. Tapos may card holder pa. Oh my god, jackpot na yung mga bakuhan nito. Tapos ano mo? Oo. mo? Hindi. Lapo na ha? Oh my god, so cute. With the bag charm. May kulay na. Sa bagay amin kulay na mayat. San Marco over there? This way. See. Okay. Okay, like this. Mother and daughter. Nice. But the crystal is nice. Are more luminous, obviously. It's all, I mean, mas mahal. Kapapamahal na. Oh, pero mas maganda yan. Ganda, no? The other Kasi nagkaan siya niya. Yes, lumilitaw. I think yung crystals is better. No? Sorry? The crystals, it looks better. The crystals are more luminous, obviously. It's more bright. More shiny. Sì, sicuro. Vabbè, ma se riusciamo ad andare Ganyan na lahat. Okay. No more. No more, don't show anymore. Okay, don't show you anymore. I have scarf, glasses, shoes. Oh my god. Okay, I put it back. Grazie. Ay, may bag. Allora, where do you come from? California. So we can do the tax free. Yes. Excited. Cute din yung cute din yung cellphone. Cute din yung pang cellphone. saan? No, cute yung pang cellphone. Ayan. Okay. Totally 500. So, may mga signs pala. Oh. Kaso nga, minsan nakakalito, wala, di ba? Yun o. Discuss tao nga discuss presyo. Naka-vlog mo. Magbastos na. Lugi negosyo. Lugi negosyo, Pops. Ito? For San Marco. San Marco doon daw. Ayun, ayun. Pops Church. Pasokin natin. Tara, pasokin natin.
Guys, hindi na kami nakarating sa San Marco. Hindi na pa kami ikot ng ikot. Kailan kaya tayo makakarating ng San Marco? Ano bang mayroon kay San Marco? Guys, kung maselan ka sa sigarilyo dito sa Europa, marami, di ba? Lahat yata dito nagkaganon. Kaya minsan nagkakaroon ako migraine eh. Sa usok. Asa na ba si San Marco? Medyo benchi na. Chloe. Ay, ang cute. Alam, ang cute ng bag. Oh my God. So much books. 2,900. Yung brown. Ganda, no? Doon ba? Tara. Baka same lang. Tara. Tingnan natin. Ang ganda ng Alaya bag. 2,900, no? Grabe. Oo, brand. Alaya. So we're here, guys. Wow, we made it. Diyos ko, dito lang pala siya nakatago. You know? Dali, guys, nandito na. Oh my gosh. Welcome to yung church. Yung church. Parang square lang. Alam mo, ang ganda dito ng December. Yung buong ano dyan, may mga ilaw. Yung parang stars, yung marami. So yan ang church. Ginagawa pala yung church. So this is the square. Agit na tayo, Pok. Ayan, o, di ba, may mga kainan. Merong mga ganyan. Ganda, Pok. Parang may ticket na naman. Yun yung pila, oh. Tsaka yun, oh. Tingnan mo kung may naabot sila. Parang wala. Parang wala, po. Tingnan natin. Hindi pa. Pasukin natin. Sayang eh. Hi, is there a ticket to get in? Inside. Free? No, €3. Ah, €3. Fox €3. Go? €3. Sa Tara tayo na. babayad. Doon sa loob. Doon na sa loob. Sige. Sige. Go. Kasi kaya nga natin kumain ng mahal. Kaya mo. Minsan ganoon ako mag-isip eh. Kaya nga natin kumain ng mahal tapos yung entrance yung mabayaran. Grazie. So guys, may €3 per person to get into the church. Cash only. Guys, ang ganda dito. Ang ganda sa loob. Kakaiba naman siya. Oh.
Ha? San Marco. Duomo. Cathedral. So pretty. Tonight, birthday dinner. Ciao. Ciao. Dito talaga, di mo pwede doon. Menu English or Italian? English? Yeah. Hindi na dito. Dinner tayo, guys. Thank you, Banji. Or? Tonight. Sa pilitan. In Italy, pasta. The pasta you can find here. Let me see. This pasta you can find here in the salt. Yeah. Yes. This is the classic. The second is a classic. This is the spaghetti with the pomodoro and the cheese. This is gorgeous. It's classic dish Italy. Okay. And the first is ravioli. Just another pasta refined with cheese. And the last, this is gnocchi fried with cheese, but this is beef. Beef. Beef is Would you like to eat? This is rice. This is not pasta. Okay. This is 3 dish gorgeous. Okay. But if you like the fish, the tagliolini now just another kind of pasta, but with just the browns. If you like to eat fish, just with the little fish, not little fish. Yeah. Okay. Remember. But pasta, turkey with pasta is gorgeous. But if you like to fish, you can find here. Who's getting fish? Wala? Wala? Ako na lang. Okay. Can we get crunchy egg starter? For the starter. Okay, let me see. Table 24. This is just 5 people. Regina, 5 here, 5. Right. Starting with starter, crunchy egg. Starting with crunchy eggs. Gorgeous. And Just 1, 2. Okay, for this. For 2. For two? For all of us, yeah. 2 to share. 2 to share, yeah. Okay. Be careful. This is the small. Okay. Small one? This is just a little small. Well, I don't like if it do 2. So for here, but if could you like to Which one? It's just another. And this is gorgeous. An octopus. If could you like the octopus? You like octopus? Sarap yun. some more. It's okay. We're just gonna try. Just to eat. Yeah. Now remember, this is here. This dish is small. This is just okay. Just to starting. Now relax. Yeah. Okay. A second, sir. The beef siya. Ay, the braised. The braised one. Can I get this one? Okay. The risotto Milan. Risotto con lo sopra. Just one? Yes. Okay. Make it 2. 2? Yeah, 2.
Okay, 1, 2. Okay, for risotto, this is the classic. Wait a second. Okay. Later. Okay, this one. Beef fillet. Beef. Oh, white Okay. wine tayo, di ba? Well done, medium. Well done. Ano ba pinili mo? Isda. Fish. Okay. Roasted sea bass with artichoke. Rosy bass, okay. Steak si Bajay, beef fillet. Yes, signora? Hindi. Branzai. Kasi The fish. Tapos na tayo mag-order ng mga 30 minutes. 30 minutes nag-order, oh. Busog na tayo. Ang hirap talaga, no? Kailangan ko na mag-aral ng Italian. Baka nag-share, dito ka na naman mo. Ay. Go ng go. Chardonnay. Kung ikaw ay isang wine, ano kang klaseng wine? Wala magawa, no? Diba? Ooh, oh, sorry with the light. Ay, wow. Sa ako din. Parang purple pala. Wow. So it's a soup. Welcome food. Welcome to me. Welcome to myself. Siyempre may tinapay. Tinapay.
Ayun. Marami kasi yung mga unknown numbers, di ba? So, pwede mo siyang i-mute. So, pag tumawag sila na hindi naka-register, automatic sana, di ba? Ha? Oh my... Happy birthday to you. Naiyak na ako. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Mom. Happy birthday to you. I-wait mo na ako. Hindi ko. Ay, hindi ako nagpa-picture.